नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। वादी में शुमाली जनूबी और वस्ती कश्मीर में दोपहर के बाद अचानक मौसम ने करवट बदलती ही तेज हवाओं के चलते कई मकानों के छत उड़ा दिए, जिसकी वजह से वादी के दूसरे अजला के साथ साथ शहर श्रीनगर में सड़कों पर धूल उठने के मंजर देखने को मिले। उधर महकमे मौसमियात की जानिब से फौरी तौर लोगों को दरियाई सफर करने से परहेज करने को कहा गया। इधर वादी के मशहूर झील डल में कई शिकारों के छत उड़ गए। नुकसान की तफसीलात का इंतजार है। महकमे मौसमियात ने 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक इसी तरह के मौसम की पेशनगोई की है। जम्मू कश्मीर में मंशियात के मुकम्मल खात्मे तक आराम नहीं करेंगे। 8 मई को ड्रग फ्री जम्मू कश्मीर की मुहिम का आगाज कश्मीर में होगा। अवाम आगे आए और मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर के लिए अपना हिस्सा डालें। हुकूमत अकेले इस मसले पर काबू नहीं पा सकती, लोगों का ताउन लाजमी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर की श्रीनगर में इफ्को की खवातीन किसान कॉन्फ्रेंस में शिरकत। खवातीन क़यादत में तरक्की के अज़्म के साथ माशरे को दोबारा मुतहरिक करना ज़रूरी। खवातीन किसानों के बगैर हर प्लेटफार्म खाली, जिससे इंसानियत भूखी रह जाएगी। हम वज़ीर आज़म की क़यादत में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के तमाम शोबों में सबसे ऊपर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। जम्मू से एक अभियान मैंने शुरू किया और ये अभियान सामान्य अभियान नहीं। मैं जानता हूँ 2020 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत में जब नशा मुक्त अभियान प्रारंभ किया था, उसके बाद से जम्मू कश्मीर में भी बहुत प्रयत्न हुए। पुलिस भी कार्रवाई कर रही है, सीजा भी पहले से ज्यादा हो रहा है, गिरफ्तारियां भी ज्यादा हो रही हैं, पंजीकरण भी ज्यादा हो रहे हैं। हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे सोशल वेलफेयर हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सभी डिपार्टमेंट मिलकर के भी योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि हमारे युवा नशे की गिरफ्त में आ गए। 11 अप्रैल को जम्मू से मैंने एक अभियान शुरू किया है और तय किया है कि नशा और तस्करों को नस्तना ढूंढ करके ही जम्मू कश्मीर आया जाएगा। इसके लिए जो कानूनी व्यवस्था है, जो थोड़ी सी गई है, जो बनाई गई है। 3 मई को श्रीनगर से कश्मीर डिवीजन का भी अभियान शुरू होगा। मैं आप सबसे बहनों से विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ, आप इसमें आगे आइए। मैं देख रहा हूँ पूरी युवा पीढ़ी, कई अभिभावक आते हैं, किसी का बच्चा गुम हो गया, किसी की बेटी गिरफ्त में आ गई। ये दर्दनाक दृश्य तभी समाप्त होगा जब सरकार की लाठी और समाज का सहयोग दोनों एक साथ मिलेगा। 3 मई को अभी से मैं आपसे दावत देता हूँ, आप आइए, श्रीनगर से इस अभियान को हम सब शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यूक्रेन हो या मगरबी एशिया तनाज़ा, हम मुस्तहिक पायदार और दिफा अमन के हामी। आलमी बरादरी में इस्लाहात की अशद ज़रूरत। फौजी तनाज़ा मसाइल को हल नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के बढ़ते आलमी चैलेंज को हल करने के लिए मुतहरिक अज़म ज़रूरी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ बात किए बगैर कश्मीर में क़याम अमन मुमकिन नहीं। महबूबा मुफ्ती बात कर रहे हैं ताकि जो गठन है 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों में बिलखुसूस वादे कश्मीर में बात नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जर्नलिस्ट भी बात नहीं कर सकते। अगर ये कुछ बात करते हैं तो शाम को थाने में पहुंचाया जाता है। हमारे नौजवानों की पकड़ दकड़ चालू है, लोगों में एक गुठन सी है। तो हम चाहते थे यहाँ आके एक तो मसले मसाइल जो लोगों के उस पर हम बात सुने, और जो दूसरों में लोगों में गुठन है, एक डिप्रेशन है लोगों के अंदर, उसके बारे में लोग हमसे खुल के बात करें और हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, जो बेचारे जिनको मैंने 12,000 लोगों को स्टोन पेल्टर्स को एमनेस्टी दी थी, उनको भी थानों पे बुलाया जाता है। 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, या कोई भी बाहर से डिग्निटरी आता है उनको बंद किया जाता है। तो इस किस्म की बहुत सी मुश्किलात हैं। बाकी तरक्की के कामों को लेके, स्कूल्स को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, वो तो सरकार का काम है हम करना, मगर जनरल लोगों की घुटन हम दूर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग बेखौफ हमारे प्लेटफॉर्म पे आके बात करें। ये पीडीपी एनसी की लड़ाई नहीं है,
ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگوں میں ڈپریشن ہے وہ ڈپریشن کسی حد تک ہم دور کر سکیں. دیکھیے جب تک ہم بار بار کہتے ہیں جموں کشمیر میں اگر آپ واقعی امن چاہتے ہیں, خوشحالی چاہتے ہیں, وہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک مرکزی سرکار یہاں کے لوگوں کے ساتھ دل جوڑنے کی بات نہ کرے, بات چیت کی بات نہ کرے, تب تک وہ ممکن نہیں ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ مرکزی سرکار آج کل پرسوں جب بھی ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ فوج جگہ جگہ لے جانے سے, ایسپا لگانے سے یا پی ایس اے لگانے سے, یو اے پی اے لگانے سے آپ لوگوں کو دبا سکتے ہو, مگر ان کے دل جیتنے کے لیے حزب اختلاف لیڈران کی شدید ہنگام آرائی کے بیچ خواتین کے لیے ریزرویشن بل لوک سبھا میں پیش. لوک سبھا اسپیکر کی جانب سے بحث کے لیے مناسب وقت فراہم کرنے کی یقین دہانی. خواتین ریزرویشن قانون کو اپوزیشن پارٹی یا سیاسی رنگ نہ دیں. ماضی میں مخالفت کرنے والوں کو انتخابات میں بری طرح نقصان اٹھانا پڑا. ملک کی ترقی کے سفر میں ارکان پارلیمنٹ کو خواتین کو فیصلہ سازی کا حصہ بنانے کا موقع ملا. آئیے ہم تمام اراکین پارلیمنٹ خواتین کو ریزرویشن دینے کے اس اہم موقع کو ضائع نہ کریں. وزیر اعظم نریندر مودی. مذہب کی بنیاد پر مسلم خواتین کو ریزرویشن دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مردم شماری ذات کی گنتی کے ساتھ کی جائے گی. ہمارا آئین مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن دینے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا. امت شاہ. علمگری بازار سری نگر میں آگ کی ہولناک واردات. 3 رہائشی مکانات جل کر خاکستر. ساز سامان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل. وادی کے تاجروں, کاشتکاروں اور دستکاری کے لیے بڑی راحت. 17 اپریل سے باقاعدہ دلی سے بڑگام تک پارسل ٹرین سروس چلے گی. یہ اقدام مقامی مصنوعات کی تیز رفتار نقل و حمل کی سہولیات فراہم کرنے کے مقصد سے شروع کیا گیا ہے. محکمہ ریلوے. ایشیا کا سب سے بڑا باغ کلیلالہ ٹولپ گارڈن سیاحوں کے لیے بند. 1 ماہ کے دوران ریکارڈ تعداد میں 3,80,000 سیاحوں نے باغ کی سیر کی. اڑی میں بھاری پتھر کی زد میں آ کر معمر شہری از جان. آبائی علاقے میں ماتم. ادھر جنوبی کشمیر ضلع پلوامہ کے لسی پورہ علاقے میں اس وقت زبردست سنسنی پھیل گئی جب ایک کولڈ اسٹور کے چھت سے 4 مزدور گر پڑے, جنہیں فوری طور ضلع ہسپتال پلوامہ منتقل کیا گیا, جہاں بعد میں سجاد احمد میر والد محمد یوسف میر ساکن روہامہ رفیع آباد ڈاکٹروں نے مردہ قرار دیا. پولیس فوری طور جائے واردات پر پہنچ گئی اور اس حادثے کے ضمن میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے. نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت پولیس کی کارروائی جاری. پولیس نے 13 منشیات فروشوں کو کیا گرفتار. ممنوع اشیاء برآمد. غیر قانونی کان کنی کے خلاف پولیس کی مسلسل مہم. وادی کے مختلف علاقوں میں 14 گاڑیاں ضبط. آخر میں یہ خبر. نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کی پہل. اڑی سیکٹر میں فوج کی جانب سے پورٹر کمپنی کے لیے بھرتی 21 اپریل سے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم خبریں. دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ حافظ.